अथ मध्यमचरित्रम्। ओम मध्यमचरित्रस्य विष्णु ऋषिः महालक्ष्मी देवता उष्णिच्छन्दः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुतत्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम्। मध्यमचरित्र जपे विनियोगः। महालक्ष्मी ध्यानम्। ओम अक्षस्रक्परशुगदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्तैः प्रसन्नाननं सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। द्वितीयोऽध्यायः महिषासुरसैन्यवध। ओम बीजत्रयायै विद्महे तत्प्रधानायै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमबुद्धं पूर्णमद्धाशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरै महावीर्यै देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून् महिषासुरः। ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्वा गतास्तत्र यत्रेषा गरुडध्वजौ यदा वृत्तं तयोस्त्वग्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाविर्भवविस्तरं सूर्येन्द्राज्ञा नीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्वेषां चाधिकारां सा स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवागणा भुवि विचरन्ति यदा मर्त्या महिषेना दुरात्मना। एतद्वा कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वदस्तस्या विचिन्तिताम्। इत्थं निमिष्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपापूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महातेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्वेषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहातेजा तच्चैक्यं समगतः अतीव तेजसकूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृश्यते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्ता दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदन्भून्नारी व्याप्तलोकात्रयं त्रिषा यदभूच्चाम्बुवं तेज तेना जायत तन्मुखं याम्याना चाभवन् केशा वावहो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं
मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन चक्षङ्गोरु नितम्बो तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुलोका तेजसा वसूनां चकराङ्गुल्यो कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तसम्भूता प्राजापत्यान तेजसा नयनत्रितयं चङ्गे तदा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजा श्रवणाद्विलस्य च अन्वेषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दितां शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्या पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णा समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्याहुताशनः मारुतो दत्तवां चापं भानपूर्णे तदेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादामराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाख्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्दधौ प्रजापतिश्च अक्षमालां ददौ ब्रह्मकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्या चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारम् अजरे च तदाभरे चूडामणि तदा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तदा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताश्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राणि अनेकरूपाणि तदा भेद्यं च दंशनम् आम्लानपङ्कजं मालां शिरसि चापरम् अधज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावा शून्यं सुरया पानपात्रं दनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभीषितं नागहारं ददौ तस्य दत्तेया पृथिवीमिमाम् अग्न्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैः तथा सम्मानिताननादोच्य अट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण तत्कृत्स्वप्नापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकलान् लोकान् समुद्राश्च कम्पिरे चचालवसुधाचेलु सकलाश्चामहीधरः जयेति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनी तुष्टुभुर्मुनयश्चैना भक्तिनम्रातमूर्तयः
दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तु उदायुधः आह किमेतदिति क्रोधा दावाश्यामहिषासुरा अभ्यधावत तं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः सदर्श ततो देवी व्याप्तलोकात्रयां त्विषा पादक्रान्त्या नता भुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालं धनुर्जानिस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्तसंस्थितां ततः प्रवृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रै बहुधा मुखै आदिपीदिगन्तरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्या महासुरा युयुधे चामरैश्चान्यै चतुरङ्गबलान्वितः रथनामयुतैः षड्भिः उदग्राख्यो महासुरः आयुध्यातायुधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः असिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिः बाष्कलो युयुधे रणे गजबाजी सहस्रौघौ अनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युध्ये तस्मिन् आयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुधैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रतनागहयैर्वृता युयुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिकोटिसहस्रैषु रथानां दन्तिनां तदा हयानां च ऋतो विद्धे तत्राभूत् महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैः तदा युयुधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिसैः केचिच्च चिक्षुपुशक्ति केचित् पाशान् तदा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः साध्वी देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रयुज्यते निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोद्धतः देव्या वाहनकेसरी चचासुरसैन्येषु वनेष्वि हुताशनः निःश्वासान् मुमुचेयां च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्या सम्भूता गणा शतसहस्रशः युयुधैर्दुस्तु परशुभिः बिन्दिपालसि पट्टसैः नाशयन्तो सुरगणां देवी शक्युपबृंहिता अवादयन्त पटहां गणाशङ्कां तदा परे
मृदाङ्गश्च तदैवान्या तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च तशो निजगाना महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृता तीक्ष्णै खड्गपातै तदा परे विपोदिता निपातेन गदया भुविशेरते वेमुश्च केचिद्रदृदं मुसलेन वृषं हता केचिन्निपातिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरशरौघेन कृत केचिद्रेण चिरे सेनानुकारिणा प्राणान् मुमुचु त्रिदशार्धना केषाञ्चित् बावः छिन्ना ग्रीवा तदा परे शिरांसि सेतुरन्वेषाम् अन्ये मध्ये विदारित विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुरा एकभाव्यक्षचरणा केचिद्देव्या विदाकृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कदम्बयुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधा ननृतुश्चापरे तत्र युध्ये तूर्यल आश्रित कदम्बछिन्नशिरसः खड्गशक्तिरुष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरः पातितैरदनागाश्वै असुरैश्च वसुन्धरा आगमास्याभवत्तत्र यत्राभूत्सा महारणः शोणितौगा महानद्या सद्य तत्र प्रसुभृपुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तदाम्बिका निन्ने क्षयं यदा वह्नि तृणधारू महाचयं स च सिंहो महानादम् उत्सृजन् धूतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणाम् असूनिवा विचिन्वति देव्या गणैश्च तैत्सत्र कृतं युद्धं तदासुरै यदैषां तुष्टुवुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ नमश्चण्डिकायै। श्रीदुर्गार्पणमस्तु। ॐ तृतीयोऽध्यायः महिषासुरवध। ध्यानम्
सहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोदरां जपवती विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमकुटां वन्दे अरविन्दस्थिताम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ बीजत्रयायै विद्महे तत्प्रदानायै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ॐ ऋषिर्वाच निहन्यं मानं तत्सैन्यम् अवलोकमहासुरः सेनानिश्चिक्षुरकोपाद्यौ योद्ध्वा तदाम्बिकाम् स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यदा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करां जगां तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनं चिच्छेदाधनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्चित्रम् विव्याध चैव गात्रेषु चिन्नधन्वानमाशुगै सच्चिन्नधन्वाविरदो हताश्वो हतसारथी अव्यधावत तां देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगानाभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्य खड्गो भुजं प्राप्य पपाल नृपनन्दनः ततो जग्राह्य शूलं सा कोपादारुणलोचना चिक्षेपा च ततस्तत्तु भद्रकाल्यं महासुरम् जाज्वल्यमानं तेजो वीरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पच्छूलं देवि शूलं मुचन्तत तच्छूलं शतदातेन नीतं स च महासुर अते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपते आजगामगजारूढाश्चामरत्रिदशार्दन सोऽपि शक्तं ममोचादा देव्यास्तामम्बिकाधृतं हुङ्काराभिहुतं भौमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधासमन्विता चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साचिनत् ततः सिंहसमुत्पत्त्या गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनो चैत्रिदशारिणा युध्यौ माना ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् समुत्पत्य निपत्या च मृगारिणा करप्रहारेण शिरः चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चारणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालसनिपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैः चूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं विन्दिपालेन बाणैः ताम्रं तदान्धतम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तदैव च महाअनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगाना
परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चौभौ शरै निन्येमक्षयम् एवं संक्षीममाने तु स्वसैन्यमहिषासुरः महिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तां गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण क्षुरक्षेपैतदा परान् लाङ्गूलताडितां चान् शृङ्गाभ्यास्विधारिणाम् वेगेन कांसितपरान्नादेन भ्रमणेन निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्या प्रमदानीकम् अभ्यधावतसोऽसुर सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे तदोऽम्बिका कोऽपि कोपान् महावीर्या कुरक्षुन्नमहीतल शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चान् चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य वशीर्यतः लाङ्गुलेनाहुतश्चाब्दी प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युयुर्गणा श्वानिनास्ता शतशो निपेतुनभसोऽचला इति क्रोधा समात्मा मापरं तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं त्वद्वया तदा करो साक्षित्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं त्यक्त्याजमहीशं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो भवत्तद्यो यावत् तस्याम्बिकशिरः चिनत्तिकावत्पुरुषा खड्गपाणिरदृश्यत एतदेवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकै तं खड्गचर्माणा सार्धं ततः सोऽभून्महागज करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगश्च च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरङ्कृतं ततो महासुरो भूयो महिषं वपुरास्थितं तदैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धजगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचनं ननर्धा चासुरोऽसोऽपि बलवीर्यमदोद्धत विशानाभ्यां च शिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरां सा च तान् प्रहितां तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मधोद्धूतामकरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढा मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते त्रैवा गर्जितं त्वाशु देवता ऋषिर्उवाच एवमुक्ता समुत्पत्त्या सारूढुतं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैव मडायते ततः सोऽपि पदाक्रान्ता तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः
ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतन् प्रहर्ष परं जुग्मु सकला देवतागणा तुष्टुवोस्तां सुरा देवीं सह दिव्यमहर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृतुश्चाप्सरो गणा। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। ఓం చతుర్థోధ్యాయః ఇంద్రాది దేవతలు దేవిని స్తుతించుట. ధ్యానం. ఓం కాళాభ్రావాం కటాక్షై హరికులభయదాం మౌలిబద్ధేందురేకా शङ्खं चक्रं कृपानं त्रिशकमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ती ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। ओम नमः चंडिकायै। ओम बीजत्रयायै विद्महे तत्प्रधानायै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम ऋषिर्वाच शक्रादयासुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुः प्रणतिनम्रशिरोदरां सा वाग्भिप्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणसेवि समूहमूर्त्या ताम् अम्बिकाखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि साना। यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका अखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषै अज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत अव्याकृता हि परमापकृति त्वदाम्या यस्या समस्तसुरता समुदीरनेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वदाचा या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षादिभिर्विरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमुलर्यजुषां निदान मुद्गीतरम्यपदपाटवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसार दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृतादिवास गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनुकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रवृतमातरुषा तदापि वक्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यस्य शशाङ्कसदृशश्च वियन्न सद्य प्राणान् मुमुच महिषस्तततीव क्षेत्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदा त्वमेत नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गा धन्यात एव निवृदात्मजपुत्रदार येषां सदाभ्युदयदां भवति प्रसन्ना धर्म्यानि देवि सकलानि सदैव कर्म ज्ञाता धृता प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसाद लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्त्यै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तदैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु
ಮತ್ತು ವೇತಿ ನೂನಮಹಿತಾನಿ ನಿಹಂಸಿ ದೇವಿ ದೃಷ್ಟೈವ ಕಿಂ ನ ಭವತಿ ಪ್ರಕರೋತಿ ಭಸ್ಮ ಸರ್ವಾಸುರಾನರಿಷು ಯತ್ ಪ್ರಹಿನೋಷಿ ಶಸ್ತ್ರಂ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರಯಾಂತು ರಿಪವೋಪಿ ಶಸ್ತ್ರಪೂತ ಇತ್ತಂ ಮತಿರ್ಭವತಿ ತೇಷ್ವಪಿ ತೇತಿ ಸಾಧ್ವಿ ಖಡ್ಗಾ ಪ್ರಭಾನಿಕರ ವಿಸ್ಫುರನೈಕದೋಗ್ರೈ ಶೂಲಾಗ್ರಕಾಂತಿ ನಿಹಹೇನ ದೃಶೋ ಸುರಾಣಾಂ ಯನ್ನಾಗತಾ ವಿಲಯಮಂಶುಮದಿಂದುಕಂಡ ಯೋಗ್ಯಾನನಂ ತವ ವಿಲೋಕಯತಾಂ ತದೇತತ್ ದುರ್ವೃತ್ತವೃತ್ತಶಮನಂ ತವ ದೇವಿ ಶೀಲಂ ರೂಪಂ ತದೈವದ ವಿಚಿನ್ತ್ಯಮತುಲ್ಯಮನ್ಯೈ ವೀರ್ಯಂಚ ಹಂತೃಹೃತದೇವ ಪರಾಕ್ರಮಾನಂ ವೈರೀಷ್ಯಪಿ ಪ್ರಗತಿತೈವ ದಯಾ ತ್ವಯೇತತ್ ಕೇನೋಪಮಾ ಭವತು ತೇಸ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಸ್ಯ ರೂಪಂ ಚ ಶತ್ರುಭಯಕಾರ್ಯತ್ರಿಹಾರಿಕುತ್ರ ಚಿತ್ತೇ ಕೃಪಾ ಸಮರನಿಷ್ಠುರತಾ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಯ್ಯೇವ ದೇವಿ ವರದೆ ಭುವನತ್ರಯೇಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೇತಮದಖಿಲಂ ರಿಪುನಾಶನೇನ ತ್ರಾತಂ ತ್ವಯಾ ಸಮರಮೂರ್ಧನಿ ತೇಪಿ ಹತ್ವಾ ನೀತಾದಿವಂ ರಿಪುಗಣಾಭಯಮಾಪ್ಯಪಾತ್ವಂ ಅಸ್ಮಾಕಮುನ್ಮುದಸುರಾರಿಭವಂ ನಮಸ್ತೆ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿನೋ ದೇಹಿ ಪಾಯಿದ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೆ ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ಪಾಯಿ ಚಾಪ್ಯಜಾನಿ ಸ್ವನೇನ ಚ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೆ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತದೇಶ್ವರಿ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ವಿಚರಂಚಿತೆ ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತಘೋರಾಣಿ ತೈರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂ ತದಾ ಭುವಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೈಂಬಿಕೆ करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिर्वाच एवं स्तुतासुरै दिव्यै कुसुमै नन्दनोद्भवै अर्चितां जगतां दात्री तदा गन्धानुलेपनै भक्त्या समस्ता त्रिदशै दिव्यै धूपै सुधूपिता प्राहा प्रसादसुमुखी समस्तां प्रणतां सुरां देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तो विवाञ्छितं देवाऊचु भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहता शत्रु अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देया तस्माकं महेश्वरी संस्कृता संस्कृता तन्नो हिंसेदा परमापदा यच्चमर्त्यर्थवैरेवी त्वां शोष्यत्ये मलानने तस्य वित्तैर्विभवै धनधारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेदा सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देव्यै जगतोर्धतदात्मनः यदि युक्ता भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथिनं भूपा सम्भूता सा यदा पुरा देवी देवा शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यदा भवत्
वधाय दुष्टदैत्यानां तदा शुम्भान् शुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तत्शृणस्य मया ख्यातं यदावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नामः चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गा